जय जगन्नाथ सांग माने तो फ्रेंड आज आम 4 मे थर्ड शिफ्ट रे आमर चित्तकपि ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आसला ताको डिटेल्स रे आलोचना करबा जहाद्वारा जदि ये क्वेश्चन आपन एग्जाम रे आसुची जेपरी आपने भूल न करती देखु यह पूर्वर आम बहुत सारा ओडिया ग्रामर क्वेश्चन डिस्कसन करें आपण मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट लिंक अच्छी चेक करने आउट कथा आपने वीडियो देखुं किंतु वीडियो को लाइक की चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज समस्त अनुरोध रहा वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने तो देखु प्रथम प्रश्न कौन दी विपरीत शब्द आसला अनावृष्टि यार विपरीत कौन हम बहुत सहज क्वेश्चन देखु अतिवृष्टि आ गए कथा आपने देखु अतिवृष्टि किपर लिखाई देखु अ तरसिकती वृष्टि कारण परीक्षा पचारदेव देख ये सब अतिवृष्टि देती किंतु किपर लिखाई सेटा इंपोर्टाट देखिपे किपर लिखाई तेणु यहाँ हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख विशेषरु क्वेश्चन आसला उठरे उठरे उत्कल संतान तमे मते प्रथमे कह विशेष्य केते प्रकार और कौन कौन केते प्रकार 5 प्रकार नाम बा संज्ञावाचक वस्तुवाचक गुणवाचक क्रियावाचक जातिवाचक एठी देला संतान कहल एठी पर्टिकुलर कौ संतान बोली कह जायछि कि ना दियाई कौन से निर्दिष्ट संतान बोली कह जायनि तेणु यहाँ हूँ जातिवाचक विशेष्य जहाँ को आम इंग्राजी रे कलेक्टिव नाउन कही था कौन कलेक्टिव नाउन तापर एटी अच्छी गुणवाचक विशेष्य जो विशेष्य पदर जो पद विशेष्य पदर गुण को सूचई थाए यहाँ हूँ गुणवाचक विशेष्य जमीक भल शांत ये हूँ गोटे गोटे गुण क्रिया जोटी क्रिया बुझे थाए नाम कौन से गोटे नाम को बुझाऊ ओके। नेक्स्ट देख अग्निर प्रतिशब्द कौटा अग्निर प्रतिशब्द कौन कृषाणु तबरे हुतासन तबरे अन्नल पावक विषाणर अंशुमाली कहार प्रतिशब्द एटा तुम कमेंट मार्क देखा कौ माने जानिच अंशुमाली कहार प्रतिशब्द यहाँ तुम मत कमेंट करी कहब तबरे अनिल देख अनिल कहार पवन वायु समीर ओके सविता ये कहार प्रतिशब्द ये हूँ सूर्यंकर सूर्य तपन प्रभाकर ओके। नेक्स्ट देख ओडिया भाषा रे वर्गीय वर्ण केतोटी वर्ण आमर केते प्रकार कह 2 प्रकार गोटे हूँ स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण को 2 भाग विभक्त कराई गोटे हूँ हर्ष स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर हर्ष स्वर केतेटा 4टा दीर्घ स्वर 7टा हर्ष स्वर कौन कौन ना अ हर्षई हर्षौ रु हर्ष स्वर दीर्घ स्वर आ दीर्घई दीर्घौ ए ऐ ओ देख आमर व्यंजन वर्ण को सेहीपरि 2 भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ वर्गीय व्यंजन आ गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन को 5 भाग में विभक्त कराई वर्गीय व्यंजन केतेटा 25टा अवर्गीय व्यंजन 14टी ओके वर्गीय व्यंजन को सेहीपरि 5 भाग में विभक्त कराई कौन कौन समझते जान कचट तप क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग क वर्ग को कौन कहे कंठ्य वर्ण च वर्ग को तालव्य वर्ण ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण त वर्ग को दंत्य वर्ण प वर्ग को उष्ट्य वर्ण ओके। तो एठी हमर आंसर कौन हम 25। नेक्स्ट को जीवा पूर्व कहवाई चाहिए बर्तमान फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एक्साइज कनेस्टेबल एग्जाम आसीगला तेणु बर्तमान तुमको
PYQ भलसे प्रैक्टिस करियार अछि। जो मानक पाखरे फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर PYQ क्वेश्चन नाही, पूर्व वर्ष 42टा शिफ्ट रे एग्जाम होइतिला आउ ओ पॉलिसी माने कौन जो PYQ रही ताकू सी बेसी प्राधान्य दिए। तेणु जो मान पाखे PYQ क्वेश्चन ना जो 42टा शिफ्ट क्वेश्चन विथ आंसर तुमको कौन कर 8249079209 8249079209 यही नंबर मेसेज करार अच्छी केवल 29 टଙ୍କା। केते टଙ୍କା ना केवल 29 टଙ୍କା, केवल 29 टଙ୍କା पे कर तुमको यार PDF मिल जाए विथ आंसर। आउ जो मानकू RI अमीन ICDSC सुपरवाइजर क्वेश्चन विथ आंसर सीट दरकार जो आमर अक्टोबर नवेम्बर एग्जाम होता तार मध्य PYQ विथ आंसर सीट अवेलेबल अच्छी। यही नंबर मेसेज कर तुमको 29 रुपीज मिल जाए। ओके, जदि बोथ दरकार तेरे फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर RI अमीन दरकार तेरे केवल 50 टंकार तुमको बोथ PDF मिल जाए। जहाँ को दरकार से माने केवल मेसेज कर। ओके, देख नन्नांकर पुराण पढ़ा चली यही उक्ति पढ़ा पदटी कि प्रकार विशेष तुमको एवं मुझे विशेष 5 प्रकार। देख पढ़ाटा कौन गोटे गोटे काम हो काम माने कौन क्रिया, तेणु ये कौन हम क्रियावाचक विशेष। गुण माने भल मंद खराब एसबू हूँ गुण। वस्तु माने कौन से गोटे वस्तु टेबुल चेयर। ओके, जाति माने जमती कि पहाड़ पर्वत। ओके, देख परीक्षा रे पचार झाल आमर कि प्रकार विशेष मन रख झाल लुह रक्त एसबू हूँ वस्तुवाचक विशेष। ओके, झाल लुह रक्त। नेक्स्ट देख उपसर्ग क्वेश्चन आसला अनुज यार गठन रीति किपरि केमिति तैयारी होइछि। अनु उपसर्ग रे जन धातु अप्रत्यय कौन ना अनु उपसर्ग जन धातु अप्रत्यय आउ अनुज माने कौन ना सान बा कनिष्ठ। नेक्स्ट देख निम्नलिखित मध्य केउटी शास्त्रीय भारतीय भाषा अटे कहल। आमर केतेटा शास्त्रीय भाषा अच्छी भारतीय सरकार तरफ 6टी भाषा को भारतीय शास्त्रीय भाषा रूपे ग्रहण करा जायछि। एठी टिके हम जीके रो डिस्कशन करदबा। तमिल प्रथम शास्त्रीय भाषा होची तमिल। ताकू केबे शास्त्रीय भाषार मान्यता मिलला काहाकू तमिल की केबे 2004 केबे 2004। तापरे संस्कृत एठी लेखिया जगह ना तुमको कहि दउची। ओके, आमर 6टा भाषा को शास्त्रीय भाषार मान्यता मिली कौन कौन ना तमिल तमिल को 2004 रे मिलला शास्त्रीय भाषार मान्यता। संस्कृत 2005 रे मिलला। कन्नड़ 2008 रे मिलला। तेलुगु से 2008 रे मिलला। मलयालम 2013 रे शास्त्रीय भाषार मान्यता मिलला। आउ आम ओडिया को केबे मिलला 2014 रे केबे ना 2014 यही 6टी भाषा को भारतीय माने शास्त्रीय भाषार मान्यता मिली। आउ थे कौच तमिल संस्कृत कन्नड़ तेलुगु मलयालम और ओडिया। एठी देखिल ये 6टा भितर कोटा अच्छी तेलुगु अच्छी। तेणु आंसर कौन हम तेलुगु। देख रूढ़ी क्वेश्चन आसला अवस्था बार बाजिबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन ना शोचनीय अवस्था। ओके, असंभव संभव न देखा ओ 6 पढ़ा जानिच असंभव संभव। ओके, कपाल फाटिबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन कौन ना सर्वनाश हवा। विपद रे पकेइबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन माने रूढ़ी कौन खाल रे पकाइबा। ओके, तापर देख संधि आसला ने जुत अन्न। संधि आमर केते प्रकार 3 प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। संधि काहाकू कुहा जाए कहल परस्पर सन्निहित
କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କହିଥାଉ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି, 3 ପ୍ରକାର ସନ୍ଧି ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ 2-3ଟା ରୁଲ୍ କହିବି ସନ୍ଧିର, ମନେ ରଖିବ, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଓକେ, 99% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖ, ନୟନ କେମିତି ହେଇଛି ନା ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ। ଏଠି ଆମର ସନ୍ଧିର କେଉଁ ରୁଲ୍ ଫଲୋ ହେଇଛି କହିଲ? କ'ଣ ଫଲୋ ହେଇଛି? ଏ ପ୍ଲସ୍ ଅ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବପଦ ଏ ଥିବ, ପରପଦ ଅ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିଯିବ ଅୟ ହେଇଯିବ। କେମିତି? ଦେଖ, ନେରେ ଏ ଅଛି, ଅୟରେ ଅ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି ଯାଉଛି ଦେଖ ଅୟ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲ, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲା ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନୟନ ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ, ଗାୟକ। ଓକେ, ଗାୟକ এইটা କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? କେମିତି ନା ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ। ଏଠି କ'ଣ ରୁଲ୍ ଫଲୋ ହେଇଛି ନା ଅଇ ଓ ଓ, ଦେଖ ଅଇ ଆଉ ଏ ମିଶି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆୟ ହେଇଛି। ଓକେ, ଅଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶି ଆୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଗାୟକ। ଗାୟକର ସନ୍ଧି କେମିତି ହେଇଛି? ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ। ଓକେ, ଏକ ନୁହଁ ଅକ। ଯେତେବେଳେ ଅଇ, ଦେଖ ପୂର୍ବପଦ ଅଇ ଅଛି, ପରପଦରେ ଅ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶି ଯାଉଛି ଆମର ଆୟ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ଆୟକ। ସେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରେ, ପବନ। এইটা କେମିତି ହେଇଛି ନା ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ। କ'ଣ ନା ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଓ ପ୍ଲସ୍ ଓ, ମନେ ରଖିବ, ଓ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଏଇଟା ମିଶିକି ଅବ୍ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଓ ପ୍ଲସ୍ ଓ ମିଶି ଅବ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ପାବକ। କ'ଣ ନା ପାବକ କେମିତି ହେଇଛି ନା ପୌ ଯୁକ୍ତ ଅକ। ପୌ ଯୁକ୍ତ ଅକ। ଅ ଉପରେ ଯଦି ଅ ଥାଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି ଆମର ଆବ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, କେଉଁଥିରୁ ଆସିଲା ନା ବିଶେଷଣ। ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ। ଏଠାରେ ଅଳପ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ତାପରେ ଗୁଣ ଏସବୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ବିଶେଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର? 8 ପ୍ରକାର। ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଦେଖ, ଅଳପ। ଅଳପଟା କ'ଣ କହିଲ? ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଧନର ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ, ରୂଢ଼ିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ରାମବାବୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ କଲେ? ଆଖି ବୁଜିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଠକିଲେ। ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଚ ବର୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର, କଚଟ ତର୍ପ। ତ ଦେଖ, କ ବର୍ଗ କ'ଣ? କଣ୍ଠ୍ୟ। କ ଚ, ଚଟା ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ, ଟଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ତଟା ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ, ତାପରଟା ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ତ ଦେଖ, ଚ ବର୍ଗଟା କ'ଣ? ତାଲବ୍ୟ। ଦେଖ, ପୁଣି ଆସିଗଲା ଗାୟକ। ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାୟକଟା ଆମର କେମିତି ହେଇଛି? ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ। ଯେତେବେଳେ ଅଇ ପରେ ଅ ଥାଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି ଆୟ ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖ, ଗଇରେ ଅଇ ଅଛି, ତାପରେ ଅକରେ ଅ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ଯାଉଛି ଆମର ଗାୟକ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଗାୟକ। ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ PYQରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫରେଷ୍ଟର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 42ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯଦି PDF ଅଛି ତାକୁ ଭଲସେ ପାଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇଥିରୁ 99% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ପାଖରେ PDF ନାହିଁ, ସେ ଫରେଷ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା RI ଅମିନ ହେଉ, ଯାହାକୁ PDF ଦରକାର, 8249079209 8249079209 এই ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। କେବଳ 29 ଟଙ୍କା ପେ କରିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ PDF ମିଳିଯିବ।
ଆଉ ଯାହାକୁ ବୋଥର PDF ଦରକାର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ड ଫରେଷ୍ଟର RI ଅମିନ କେବଳ 50 ଟଙ୍କାରେ ତୁମକୁ ବୋଥର PDF ମିଳିଯିବ। ଯାହାକୁ ଦରକାର ସେଇମାନେ ହିଁ ମେସେଜ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖ ତଦ୍ଭବ, ତଦ୍ଭବ ମାନେ କ'ଣ? ତଇଁରୁ ଭବ ବା ତଇଁରୁ ଜାତ। ତେଣୁ ଦେଖ ସଂସ୍କୃତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତତ୍ସମ। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁକୁ ଦେଶଜ। ତେବେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଦେଖ ଜପାମାଳି, ଜପାମାଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର, ଓଡ଼ିଆରୁ ଗଜା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅସାର ସାହା। ଚିନ୍ତିତ ହେବା ମାନେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, କାନରେ ହାତ ଦେବା। এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କ୍ରିୟାରୁ ଆସିଲା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ। ଓକେ, ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କେତେଟା ରୁଲ୍ କହିବି, ମନେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଇ ଥିବ, ଉ ଥିବ, ଲେ ଥିବ, ବାକୁ ଥିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ରହୁଛି ତେବେ ସେ ବାକ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ହେବ। ଦେଖ ତୁମେ କହିବ କେମିତି, କ'ଣ ମନେ ମନେ? ଦେଖ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ଉ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ହେବ କାରଣ ବାକ୍ୟ ସରୁନି। ମୁଁ କହିବି ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ, ତୁମେ କହିବ ଭାଇ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହୁନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ, ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା କି? ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା। ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି କାନ, କାନରୁ କ'ଣ ହେବ? କାନେଇବା। ଗୋଡ଼ରୁ ଗୋଡ଼ାଇବା। ଏକ କ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବ। ଓକେ, ସମାପିକ କ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଥିବ, ଯେମିତିକି ବରଖାସ୍ତ। ଏଠି ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖ ସନ୍ଧିରୁ ଆସିଲା ଅତୀବ, ଅତୀବ ସନ୍ଧି କେମିତି ହେଇଛି? ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ। ଏଠି ସନ୍ଧିର କେଉଁ ରୁଲ୍ ଫଲୋ ହୋଇଛି ନା ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ହସେଇ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହସେଇ, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି ଦୀର୍ଘେଇ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସୁଗମ, ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଗମ। ନେକ୍ସଟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଏବେ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ପ୍ରଭାକର, ଅଂଶୁମାଳୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତପନ, ସବିତା। ସୁଧାକାର କାହାର? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ବେଶ୍ମ ଏଇଟା କାହାର? ଘର ବା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆମେ କହିପାରିବା। କ'ଣ? ବେଶ୍ମ ଘର ବା ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଉଦ୍ଧିଛି ଏ ସମୁଦ୍ରର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଉପସର୍ଗ ଆମର 20ଟି ଅଛି ଜାଣିଛ। ପ୍ର 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 ପରା ଅପ୍ ସମ୍ ନି ଅଧି ଧି, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ଅବ ଅନ୍ନ ଆ ଏମିତି ଅଛି। ପଚାରିଲା ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଦେଖ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଓକେ, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁଷ୍ଟ, କ'ଣ ନା ପ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ। ଓକେ, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ଉତ୍ତମ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଅତି ଉତ୍ତମ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତ, କ'ଣ? ପ୍ରଶସ୍ତ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ଚଉଡ଼ା। ଦେଖ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେମିତିକି କହିପାରିବା ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ, ଗତି ଅର୍ଥରେ, ଉପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ, ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ, ଏପରି ବହୁତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ এইটা কোশ্ଚିনটা ভুল ଅଛି ହେଲା। ଅବତରଣ, ଅବତରଣ କେମିତି ଗଠନ নীতি କହିଲ? ଅବତୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଅବତରଣ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଗେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଥିବ। ଏଠି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବା କଥା ଅଭରଣ। ଓକେ, ଅଭରଣ ତାର ଗଠନ ନୀତି କେମିତି? ଦେଖ ଆ ଉପସର୍ଗ, ନି ଧାତୁ, ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଚଳୁ କରିଦେବା, ତ କ'ଣ? ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଧାନର ବିପରୀତ କ'ଣ? କ'ଣ? ବାଳୁଙ୍ଗା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍,
जहाँकि 4 मे थर्ड शिफ्ट आसाला भावुँ आप समस्त बुझीपारे। आउ थे कहवाई चाहिए जो मान पाखे फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर PYQ क्वेश्चन अच्छी भल से पढ़ी पानी करनी कारण एग्जाम से क्वेश्चन आसो आउ जहाँ पाखे ना जदि कौन करेंगे 824907279209 8249079209 यही नंबर व्हाट्सअप करेंगे केवल 29 टଙ୍କା ओके केवल 29 टଙ୍କା तुमको 42टा सीट्र एग्जाम क्वेश्चन विथ आंसर PDF मिल जाए ओके। आउ जो मानक RI अमीन ICDFC सुपरवाइजर जो अक्टोबर नवेम्बर एग्जाम होता तार दरकार तेज 8249079209 मेसेज करेंगे से 29 टଙ୍କା तार PDF मिल जाए। बोथ PDF दरकार केवल 50 रुपीज तुमको फॉरेस्ट गार्ड और RI अमीन PDF मिल जाए ओके। तो आशा करी वीडियो भल लगी जदि भल लगी जरूर गोटे लाइक करदे और आगु को यहपरी एजुकेशनल वीडियो देखापी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी शेयर करने।